رأينا أن الفتنة التي تدور في إندونيسيا حول هذا، حول عبد الله الملقب بعبيد الله. هؤلاء يشكون في نسب البعلوي بسبب هذا، يقولون أن عبيد الله لا يوجد في نسب البعلوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya sekarang sudah sadar tentang keterputusan nasab para habaib. Namun datang lagi keraguan itu setelah adanya video ini, video itu. Ya sekarang kan zamannya media Pak Kiai, saya agak lepas dari melihat apa itu TikTok lah. Terus bagaimana tanggapan Kiai tentang kesejarahan para kakek-kakek habaib yang diterangkan syekh atau habaib yang ada di video yang diviralkan oleh para syekh dan para habaib. أما قضية التشكيك بالنسب الآن عندما يأتي إنسان ويقول لك يا أخي أنا فلان ابن فلان، يقول لك آخر لا يا أخي أنت لست بفلان ابن فلان، قل له جميل، ائتي لي بدليل أني لست أنا هذا الشخص. يقول لك طيب أنت ائتني بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الذي يدعي شيء يأتي ببينة أم يقول لك لا لم نوجد؟ إذا ما وجد عندك، هذه أرض حضرموت، تسلسل هذا الأمر كابر عن كابر، وأهل حضرموت يعرفون هذا الأمر جيدا، فأهل البيت أدرى بما فيه. فأنت الآن عندما تعترض، أنت اعترضت على أي بناء؟ قال لك والله الإمام الرازي عندما كتب، الإمام الرازي كتب قبل أن يسافر الإمام المهاجر أم بعد أن انتقل الإمام المهاجر؟ اعتمد على ما كان قبل ولم يعتمد ويحاول أن يبحث عن الإمام المهاجر كيف استقر في حضرموت ومن كان من أبنائه حتى استقراره، إنما تكلم عن المرحلة الأولى. لا ننكر الأوائل، الأبناء الأوائل الذين سكنوا مع الإمام المهاجر سكنوا في العراق، لا أحد ينكرهم، لكن أنت أيضا لا تنكر الذين رحلوا وكانوا صغار مع الإمام المهاجر ورحلوا مع الإمام المهاجر، واعترف بذلك أبناء عمومته من بني الأهادلة الذين جاءوا مع الإمام المهاجر وأسرة القديمي. هذه الأسرتين موجودة إلى اليوم، وهم يقولون نعم جئنا وهذه آثارنا موجودة. بعد أن قدموا الإمام المهاجر مع جد القديمي مع جد الأهادلة وصلوا إلى تهامة، فلما وصلوا إلى تهامة انشرح صدر الأهادلة إلى مدينة تسمى قرب المراوعة، وتقدم القديمي وكان وصل قبلهما يتجسس الأرض، فأخبرهم وأرسل إليهم يقول لهم اليمن بلد طيبة تعالوا. فتقدم القديمي وسكن في منطقة أطلق عليها منطقة الزيدية فسكن فيها، والإمام المهاجر قال لهم أما أنا فلم ينشرح الصدر سأواصل المسير. فواصل المسير ودخل إلى أرض حضرموت ونزل ببلدة الهجرين، وإلى الآن الغرفة التي نزل فيها في الهجرين إلى الآن قائمة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saudaraku, kalau masalah kerancuan, masalah ketidakvalidan, distorsi sejarah kaum Ba'alawi para habaib ini sudah nampak mulai dari awal sampai akhir, mulai dari abad 4 sampai abad 10. Itu sudah banyak kerancuannya saudaraku. Bahkan itu terdapat 4
kategori kerancuan yang sangat jelas, distorsi sejarah yang sangat nampak sekali. Yang pertama, tokoh yang dijadikan buyut kakek mereka adalah Ubaidillah, saudaraku, yang dinisbatkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abah. Sehingga tokoh ini mulai dari Ubaidillah atau Ubaid sampai Faqihul Muqaddam, mereka ceritakan dengan cerita yang luar biasa, saudaraku. Seorang imam, seorang faqih, seorang ulama besar, seorang tokoh sufi terkenal paling besar. Begitu. Artinya ketokohannya ini besar sekali. Mustahil siapapun tidak mengenal mereka. Seorang faqih Syafi'inya sudah fi darajatil mujtahid. Ahli hadisnya begitu, sufinya besar. Seorang imam dikatakan sayyid lagi. Begitu. Setelah dicek, saudaraku, mulai dari abad 4 sampai abad 8, ketokohannya ternyata tidak pernah dikenal oleh ulama, baik dari kalangan sufi, kalangan fuqaha, kalangan sejarah, dan ahli tabaqat. Kita buktikan dari kaum sufi dan fuqaha Syafi'i seperti Imam Ghazali, Abi Syuja Al-Asfihani, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka tidak pernah menyinggung sedikit pun dan tidak pernah menceritakan sedikit pun seorang ulama besar, mulai dari Ubaidillah sampai Muhammad Faqihul Muqaddam, saudaraku. Juga kita lihat dari ahli tabaqat dan ahli sejarah seperti Imam Al-Zahabi yang itu punya kitab Siyar A'lamin Nubala itu, saudaraku. Seperti Imam As-Subuki, Ibnu Katsir, juga Ibnul Athir. Ini punya Al-Kamil fit Tarikh yang begitu lengkap, saudaraku. Bahkan orang Yaman tersendiri yang bernama Umar Ar-Rusuli, Ibnu Samara Al-Ja'di, yang mempunyai kitab At-Tabaqatu Fuqaha'il Yaman, juga pengarang kitab Sejarah Al-Iqlil, juga Al-Janadi, semua tidak pernah mencatat mereka dan tidak pernah mengenal mereka. Maka kedistorsian sejarah itu sangat nampak, saudaraku. Yang kedua, kedistorsian sejarah yang terdapat dalam kitab Ba'alawi sendiri, dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi dan kitab Khulasatul Asar dan Tabaqatul Hawas dan kitab-kitab lain, mereka sudah bersepakat kakek mereka yang bernama Ahmad Al-Muhajir dan putranya Ubaid itu hijrah bersama dengan kakek Banil Ahdal yang bernama Muhammad bin Sulaiman, saudaraku. Dan dikatakan masih sepupu Ibnu Amin. Nah, data yang terdapat di Ba'alawi, saudaraku, hijrahnya Ahmad Al-Muhajir katanya tahun 317. Namun dari data Banil Ahdal, hijrahnya tahun 500-an sampai 540-an itu, saudaraku. Juga terdapat kedistorsian sejarah. Kita lihat di Khulasatul Asar, Imam Al-Muhibbi mengatakan mereka berdua, saudaraku, katanya hijrahnya tahun 340. Jadi Muhammad bin Sulaiman hijrahnya tahun 340, Ahmad Al-Muhajir dengan putranya Ubaidillah tahun 340. Ini sudah distorsi yang jelas, saudaraku. 3. Ternyata gelar Al-Muhajir tidak pernah disematkan pada Sayyid Ahmad Al-Abah mulai abad 4 sampai abad 10. Itu tidak dikenal bahwa Ahmad Al-Abah ini bergelar Al-Muhajir, saudaraku. Begitu. Kapan itu terjadinya? Baru dimasyhurkan di abad 12 yang dimotori oleh
Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Begitu. Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi ini menerangkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, saudaraku, bahwa Ahmad Al-Aba itu katanya Ahmad Al-Muhajir. Itu baru dikenal laqab Al-Muhajir itu di abad 12, saudaraku. Berarti sudah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sudah 9 abad baru muncul gelar Al-Muhajir itu, saudaraku. Yang keempat, kuburan Ahmad tidak pernah, Ahmad Al-Muhajir maksudnya, tidak pernah ditemukan di Hadramaut, tidak pernah ditemukan di sekitar Hadramaut. Mulai dari abad 4 sampai abad 9, bahkan sampai abad 11, itu tidak pernah ditemukan, saudaraku. Begitu. Baru dibuat itu makam di awal abad 10. Buktinya di abad 10-nya saja, di abad 10-nya saja, Imam Ash-Shili Al-Mashru'ur Rawi mengatakan di dalam kitab Al-Mashru'ur Rawi itu, wala yu'raful an illa qabru alawi. Jadi kuburan Ubaidillah dan Ahmad itu tidak ditemukan, saudaraku. Buktinya seorang penyusun sejarah yang bernama Syekh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang wafat di dalam kitabnya Idamul Qud halaman 781 mengatakan begitu. Qala Sayyid Umar bin Abdurrahman sahibul Hamra fi tarjamatihi lil Aidarus, tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah wa dufina fi syu'biha wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi. Itu di abad 9-nya, saudaraku. Wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi. Bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Darus kana yazuruhu fi syu'bil madhkur wa qala inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu. Hanya pernah mengunjungi Husaisah, begitu, saudaraku. Wa huwa ghairun fi annahu ma kana yazuranil jabal. Mereka berdua itu hanya mengunjungi gunung, biduna ta'yini maudi'in, tanpa menentukan tempat. Amal an, adapun kuburan yang sekarang, faqad ayyanuhu, telah ditentukan oleh keturunannya. Imma bil qarain, mungkin pakai korenah-korenah, kan ini tidak jelas, saudaraku. Wa imma bil kashfi, kadang dengan pakai ronsen kuburan, pakai kasyaf, begitu, saudaraku. Nah, sehingga ini sesuai dengan kitab Fathur Rahimur Rahman karya Sahibul Hamra yang wafat di abad 9, yang kuburannya itu katanya ditemukan bau harum semerbak itu, saudaraku. Nah, berangkat dari ini, kedistorsian sejarah dari kaum Ba'alawi ini sudah nampak jelas, saudaraku. Begitu, terima kasih.